Okay, ma'am, I'm recording for my own safety. The speed limit is 65. I was going 66, and you're on my ass, and then you tailgate me, and then you go faster than me. You're an officer of the law. The speed limit states that it's 65, so you are not allowed to go past that speed limit, period. What makes you think that just because you're an officer that you can go... What did I do wrong? I would like to identify... I do not have to. I have not committed a crime. What was my crime? Please tell me the charge that I committed. Sarge, 214, can you come to my 20? I wanted to have a proper conversation with you to let you know that I can't catch people that are doing 80. Where does it state in the law that you're allowed to go over the speed limit unless it's an emergency? Todos los oficiales están sujetos a los mismos códigos de vehículos de motor que se aplican a los ciudadanos. Las leyes sobre cuando un vehículo de emergencia puede violar legalmente esos códigos varía de un estado a otro, pero suelen ser muy similares en su alcance y estructura. El Estatuto Revisado de Nevada 784B.700 establece que el conductor de un vehículo de emergencia autorizado que responde a una llamada de emergencia en persecución de un delito o sospechoso infractor de la ley, respondiendo a una alarma de incendios o escoltando un cortejo fúnebre, puede hacer caso omiso de ciertos códigos de tráfico en lo razonable. Sin embargo, la subsección 2 de dicho código establece que el conductor del vehículo de emergencia debe tener las luces de emergencia encendidas mientras lo hace. Es imposible saber con seguridad si la policía Van Allen tenía sus luces de emergencia encendidas, pero basado en la conversación entre la policía y el individuo que detuvo, no parece que lo haya hecho. La policía Van Allen también admite más tarde en el video que sí iba a gran velocidad. Please tell me the NRS code that states that, or the DMV codes and traffic laws that state that you can do that. Okay, but look. No, please say that to me. I'm invoking my Fifth Amendment right. Do you know what my Fifth Amendment right is? No, I don't. Tell me. Okay, you're an officer of the law. Fifth Amendment right states that when I invoke that, whatever charge or crime you're committing me of, you have to go ahead and state that and show it to me therein. La quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos estableció muchos precedentes en lo que respecta a los procedimientos criminales y los procedimientos judiciales civiles, como el derecho de permanecer en silencio, el derecho al debido proceso, la doctrina de la doble incriminación, entre muchos otros, pero no dicta que los agentes de la ley deben informar a los ciudadanos de por qué se les detiene. De hecho, ninguna ley o enmienda constitucional exige a los agentes que expresen sus sospechas o motivos de detención a los ciudadanos o sospechosos. Si bien es cierto que bajo la doctrina Terry los oficiales deben ser capaces de nombrar los hechos concretos que les llevó a realizar un arresto o efectuar una detención, no están obligados a verbalizar esos hechos a cualquier persona fuera de un tribunal. So please tell me the NRS code that states that you're allowed to go faster than 65 unless it is an emergency. Trying to enforce public safety because my radar was flashing 75, 78, 79. So somebody up there is speeding. And 9 times out of 10 when they're speeding, they're making unsafe lane changes. Right? Okay, you were way behind me, ma'am. I saw you long ago, and you came really quick up on me, and kept going faster. Maybe because you were doing my cruise control set at 70. Ma'am, I have a breathalyzer. Okay, it records everything. Okay, so it records my speed. I stay at 65. I use my cruise control. Okay, so I'm glad that you do your speed limit and all that, but I'm just trying to let you know that my radar is flashing 78. Okay. So again, tell me please. You can get me from 147. Please tell me what crime I committed, or what you're charging me with. You haven't committed any So crime. then I do not have to give you my ID or identify myself because I have not committed a crime. No, I do not. I have not committed a crime and I'm not under arrest. It states it in the law. Aunque Nevada es un estado de parada e identificación, a los oficiales aún se les requiere tener una sospecha razonable de un delito antes de poder exigir la identificación de un sospechoso. La agente Van Allen declaró que solo detuvo al individuo para tener una conversación, y aunque la ley le permite mentir sobre su razonamiento, el resto del video aclara que sus motivos para la parada eran exactamente esos. Si la detención fuera impugnada en los tribunales, requeriría poco esfuerzo de la policía Van Allen para justificar su parada por otros medios. Como le indica el juez D. Arthur Kelsey de la Corte Suprema de Virginia, cito, «Tan densa es la red moderna de reglamentos sobre vehículos de motor que todo automovilista es susceptible de quedar atrapado en ella cada vez que va a la tienda de abarrotes». Esta noción también se refleja en una frase coloquial que a menudo circula en varias agencias de aplicación de la ley. Si no puedes encontrar una razón para detener a alguien, entonces no lo estás intentando lo suficiente. Existe una abundante jurisprudencia e ideologías filosóficas en juego cuando se habla de exceso de regulación, en el que no entraré en este episodio. It's my constitutional For my safety, if I ask you, first off, I just wanted to have a conversation with you, letting you know, instead of having a conversation at 65 mile an hour, that my radar was flashing, I was trying to catch somebody up there, right? Okay? That's my God-given right to protect the safety of the community. When somebody's doing 80 up there, they're normally zigzagging out of traffic. That makes it unsafe for a 92-year-old grandma. And I don't like that because my mother drives these roads, okay? Are you on paper? Am I on paper? Yeah. As far as what, parole or probation? I do not have to identify myself. I don't. I have not committed a crime.
I don't think you have any Fourth Amendment rights if you're on paper. Como en muchos estados, los individuos en Nevada que han sido condenados por un delito grave pueden tener ciertas libertades civiles revocadas, como el derecho a votar, a portar armas o el derecho a ocupar cargos públicos, como lo dicta la Constitución del estado de Nevada. Nevada solía tener uno de los esquemas de restauración de los derechos civiles más complicados del país, en el que la pérdida y el restablecimiento de derechos dependía de la naturaleza del delito de un individuo y de los antecedentes penales en general. Pero en mayo de 2019, la legislatura de Nevada aprobó el proyecto de ley 431 de la Asamblea de Nevada, que simplifica drásticamente el sistema y aflojó el control del Estado sobre las libertades de los que han sido condenados previamente. Dicho esto, hay muchos delitos que pueden resultar en que un ciudadano sea puesto en libertad condicional y eso no significa necesariamente que el ciudadano pierda automáticamente todos sus derechos. Los derechos protegidos por la Cuarta y Quinta Enmienda no están sujetos a la revocación basada en los antecedentes penales. Cualquier persona que no esté encarcelada actualmente tiene derecho a la protección de la Cuarta Enmienda y todos los ciudadanos, independientemente de su pasado criminal o de encarcelamiento, tienen derecho a las protecciones de la Quinta Enmienda. I don't have to disclose anything, and if you really want to go down that road, no, I'm not on probation or parole. Just to satisfy your need to go ahead and pry information from me. I have the right to drive on public roadways in the U.S. without any infringement upon me or a papers check. I just wanted to have a conversation with you. And I'm just letting you know that you're an officer of the law and you're supposed to uphold it. So you shouldn't be speeding or tailgating. If I tailgated you, you would have pulled me over immediately. But you had no idea what I was doing. If you really had an emergency, the second you got around me, you would have took off to go get that person, but you didn't. No, because I felt like I owed you an explanation. Okay, what's more important, giving me an explanation or protecting the roads and safety as you're so stating you're trying to uphold? Oh, and by the way, Van Ellen. That's fine. And my P number is for the record. No, that's fine. Yeah, but we're just waiting on Sergeant. No, that's fine. Sergeant can come out. Not a problem. La policía y el ciudadano continúan sus palabrerías y finalmente un sargento llega a la escena. Hello, Sergeant Kelly, Highway Patrol. How are you doing today? I've been better. I'm a little bit upset at the fact that your officer is stating the claims that she's stating. It's very unprofessional and upsetting that an officer of the law can't give me the NRS code that apparently I'm violating, but then she tells me I have not committed a crime or a charge, so I do not have to identify myself. And if she really felt that concerned for her safety, she would have stepped away from my window and she would have backed up and waited until you, her supervisor, came to assess the situation. Obviously, she's still standing here having a full conversation with me for 8 minutes. She obviously does not have a concern for her safety. She just wants to do a papers check because I know when you run the ID, it goes into the database and it shows that I had an interaction with law enforcement. And I'm not having that on my record, so I do not have to declare my identity because I have not committed a crime. I'm not under arrest. Okay. You're right. You're not under arrest at the moment, but you were detained. She never stated that, officer. All right. Anytime an emergency vehicle stops you, you are detained. Okay, just so you know, all right? You may not be under arrest, but you are detained at that moment. But I still do not have to present my ID. I still do not have to present my ID. Technically, by law, you don't have to present your ID. Thank you for stating that. But by law, you do have to provide your name. No, I do not. Okay, I'm not. That's preventing identity. That's giving it. I'm not going to argue with you. After speaking with her, you're free to go at the moment. Okay. But for future reference, you do have to state your name. Okay, and for future reference, you need to advise your officer that just because she's a law enforcement official, if I had tailgated her the way she tailgated me, you guys would have pulled me over in a heartbeat. I'm not going to argue. I wasn't there. I didn't see that. Okay. After speaking with her, you're free to go. Okay, can I have your badge number, please? Okay, I'll be making a formal complaint since you do not want to go ahead and reprimand your officer for the fact that she was driving unsafely. What I do with my officer is a personnel matter, which is not public record, just so you know. And like I said, I will go to your superiors, but thank you. I know I'm free to go. I'm just stating for the record that I will be making a formal complaint because you refuse to go ahead and let your officer know that she does not have the authority to tailgate or to speed unless it is an emergency. Okay, I'm not going to debate any of that with you. That's fine. I'll go on my merry way. You have a nice day, officer. Use the shoulder here to get up to speed, merge over once clear. Just be careful, okay? Yep. Como mencioné al inicio de este episodio, no he podido localizar ninguna información de seguimiento para esta interacción, pero parece que al ciudadano se le permitió salir libre sin más incidentes. Tampoco está claro si procedió a presentar una queja formal contra la policía. En general, la policía Van Ellen obtiene una F por detener a un ciudadano para mantener una conversación, tratando de identificar a ese ciudadano sin una sospecha razonable y mostrar un malentendido fundamental de las protecciones constitucionales. Parece que gran parte de esta interacción y las tácticas policiales de la policía Van Ellen fueron dictadas por sus emociones y no por la ley, y gran parte de sus acciones estaban muy por fuera de los límites de su autoridad. Como en cualquier otro trabajo, los agentes de la ley deben adherirse a las directrices asociadas a su profesión y conservar la capacidad
capacidad mental para separar sus emociones de sus deberes. Aunque debe haber cierto nivel de discreción que se le otorga a los oficiales en el campo, esa discreción nunca debe ser comprometida por el estado emocional del oficial o disposiciones psicológicas. La policía Van Allen haría bien en repasar los fundamentos de la policía y familiarizarse más con las protecciones garantizadas a todos los ciudadanos por la misma Constitución que juró defender. El ciudadano obtiene una A- porque aunque se equivocó sobre el lenguaje de la Quinta Enmienda, mantuvo un comportamiento tranquilo y relativamente elocuente, permaneció atento a la reserva de sus derechos constitucionales y cuestionó con razón la legitimidad de la conducta de la policía Van Allen. Si hay un aspecto positivo en esta interacción es que al ciudadano se le permitió finalmente salir libre y tenía la intención de presentar una queja contra la policía. Sus conocimientos jurídicos le sirvieron durante este encuentro, y aun cuando estaba equivocado en ciertos principios legales en los que tenía razón, fueron invocados eficazmente. Aunque recomiendo que también reexamine las protecciones otorgadas por la Constitución, también le felicito por su agilidad conversacional y la conciencia jurídica.